Mírense lo que vamos a hacer. Look at what we're gonna make today. Asado de tira. Beef ribs en el horno. The battery died. Murió la batería, so we're gonna open this beer. Vamos a abrir esta cerveza. Just a little bit, not. All over. Ahora se va al horno. The oven is already at 375. Ya está el horno a 375, así que vamos a poner ahí por 45 minutes. Miren lo que voy a sacar del horno. Estamos listos. We're ready. I think. Look at this. If this is not ready, it won't ever be. Qué rico. Asado de tira. Short ribs. Ya. Solamente para asegurarnos, vamos a hacer esto para ver cómo está. Está bueno, parece. Look at it. Qué rico. That's it. Poquito. Ahora vamos a comer. Nos vemos. 45 minutes. 45 minutos fue. Ya, chau.